আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে উত্তর দিনাজপুর জেলা সফরে এলেন কংগ্রেস দলের এই জেলার পর্যবেক্ষক তথা লাক্ষাদ্বীপ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হামিদুল্লাহ সাইয়েদ। রবিবার তিনি রায়গঞ্জে অবস্থিত দলের জেলা কার্যালয়ে দলের নেতাকর্মীদের সাথে সাংগঠনিক আলোচনা সারেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সাংগঠনিক আলোচনার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন জেলা কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক। তিনি বলেন, এই জেলায় 9টি বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করলেন। এবারে এই জেলায় কংগ্রেসের ফলাফল যথেষ্ট ভালো হবে। জেলায় কংগ্রেসের সংগঠন যথেষ্ট মজবুত রয়েছে। পুরনো নির্বাচনগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে উত্তর দিনাজপুর জেলা, বিশেষ করে রায়গঞ্জে কংগ্রেসের ফলাফল যথেষ্ট ভালো। কংগ্রেস দল দেশের সবচেয়ে প্রাচীন দল। পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশে কংগ্রেসের বহু উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে। কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা ময়দানে নেমে মানুষের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করে এবং সেগুলির সমাধানের চেষ্টা করে। তার জন্য স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছে জাতীয় কংগ্রেস। এআইসিসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হবে। के लोकल लीडर्स से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी के ऑफिस बेरर से मिला। उत्तर दिनाजपुर में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। चोपड़ा, इस्लामपुर, गौलपोखर, चकुलिया, करंदगी, रायगंज, इटाहार, अहमदाबाद और कल्याणगंज। ये 9 असेंबली सेगमेंट के जितने लीडर्स हैं इन सबसे अलग अलग मुलाकात की, बातचीत की, उनसे विचार विमर्श किया और पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हम इलेक्शन कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन और डेलिब्रेशन हुआ। इस बार अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उत्तर दिनाजपुर वैसे भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मजबूत एरिया है। यहाँ पर पहले पुराने चुनाव के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ख़ास तौर से रायगंज में। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के कई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं अलग अलग राज्यों में और देश में। खासतौर से पश्चिम बंगाल में भी बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब कहने के लिए जो पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अपना उनका स्ट्रैटेजी क्या है उस पर हम नहीं बोल सकते, उस पर वो बोलेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम फील्ड पे उतरकर मेहनत कर कर, लोगों को बीच जाकर, लोगों की परेशानी समझकर, लोगों की परेशानियों का समाधान निकालने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से होगा। उसके लिए हम अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। সুগন্ধি বাসমতি ভাতের মাঝে নানান উপকরণ, স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি ম্যারিনেট করা মশলাদার মাটন এবং চিকেন বিরিয়ানি খেতে আপনাকে আসতেই হবে রায়গঞ্জের কলকাতা বিরিয়ানি দাদা বৌদিতে। শহরের সেরা মানের বিরিয়ানি খাদ্য রসিকদের তৃপ্তি মেটাতে হাজির দাদা বৌদি। রায়গঞ্জের প্রাণকেন্দ্র মোহনবাটি এলাকায় রায়গঞ্জ জেলা আদালতের প্রবেশদ্বারের কাছে সুস্বাদু মুখরোচক স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় বিরিয়ানি পেয়ে যাবেন সারাদিন। তাই রায়গঞ্জ শহরে বিরিয়ানির এখন সেরা ঠিকানা কলকাতা বিরিয়ানি দাদা বৌদি। কলকাতা বিরিয়ানি দাদা বৌদি, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। ফোন নাম্বার 6204774768।